दर्शक बंधु आम हिंदू धर्म तथा सनातन धर्म रे विभिन्न देवी देवता मान संबंध भारतर विभिन्न प्रांत सह संबंधित थिवार आमे शुणी थाउ। तेबे से अयोध्यार प्रभु श्रीराम हुअन्तु अथवा लीलाधारी प्रभु श्रीकृष्ण जी तांकर लीलार रचना करने पई पवित्र नगरी मथुरा को चयन कले। ए परिप्रेक्षी रे आम मानक मन प्रश्न आसीपारे कि हिंदू देवी देवता माने निजर अवतार धारण पई भारतर विभिन्न प्रांत ही काहीकि चयन कले। एही प्रश्नर उत्तर जानिया पई वीडियो को शेष पर्यंत अवश्य देखंतु। नमस्कार दर्शक बंधु, आपण मानक पुणी थरे स्वागत। दर्शक बंधु, हिंदू देवी देवता भारत वर्षर एही भूमि रे ही काहीकि अवतरित हेले ताहा जानिबा पई हेले आमको भारत वर्षर प्राचीन इतिहास को जानिबा अति आवश्यक होई पड़े। एहार उल्लेख हिंदू धर्मर प्राचीन ग्रंथ मानकरे उल्लेख अछि। वर्तमान काल रे भारतर आमे जो भौगोलिक स्थिति देखुछे वास्तव रे अनेक काल पूर्वरु एहा एपरि नथिला। वास्तव रे पृथ्वीर एही सर्वबृहत भूखंड प्राचीन काल रे जम्बूद्वीप नाम रे प्रचलित थिला। मार्कंडेय पुराण अनुसार जम्बूद्वीप उत्तर एवं दक्षिण को अधिक विस्तार न होई यह मध्य भाग रे अधिक विस्तारित होइथिला। सेही प्रसारित क्षेत्र मेरुवर्ष अथवा इलावर्त नाम रे परिचित थिला। चक्रवर्ती सम्राट पुरुरबांक मातांक नाम इलावर्त थिला। इलावर्तर मध्य भाग रे पर्वत मानक मध्य श्रेष्ठ मेरु पर्वत अवस्थित थिला। मेरु पर्वतर शिखर रे ब्रह्मदेवंक विशाल नगरी अछि जहा ब्रह्मपुरी नाम रे विख्यात थिला। ब्रह्मपुरी निकटवर्ती 8टी अन्य नगरी थिवार वर्णना अछि जहा इंद्रदेव समेत अन्य देवता मानकर नगरी होइथिवार वर्णना अछि। एही संदर्भ रे आउ एक मत त्रेतया युग सह संबंधित अछि। उल्लेख अनुसार भगवान रामंक कालर 1000 वर्ष पूर्वरु प्रियवर्तक पुत्र एही भारत वर्षर स्थापन करथिले। सेही समय रे एहा एक अन्य नाम रे परिचित थिला। अनेके कहंती कि भारत वर्षर नाम भगवान श्रीरामंक अनुज भारतंक नाम रे परिचित अछि। एही विषय रे मध्य धर्मग्रंथ रे उल्लेख अछि। वायु पुराण अनुसार महाराज प्रियव्रतंक कौनसी पुत्र नथिबा जोगु निज पुत्र अग्निन्द्रिय को पुत्र हिसाब रे रखिथिले जहांको पुत्रंक नाम नाभि थिला। नाभिंक पत्नी मेरी देवी को पुत्र ऋषभ थिले। ए ऋषभ को पुत्र भारतंक नाम रे आज आम देश भारत वर्ष नाम रे परिचित। अन्य एक प्रचलित मत अनुसार पुरु वंशर राजा दुष्यंत एवं रानी शकुंतलंक पुत्र भारत नाम रे ही भारत वर्षर नाम प्रचलित हैला। सेही समयर भारत जहा वर्तमान कालखंड रे अखंड भारत नाम रे परिचित ताहार भौगोलिक क्षेत्र अति विस्तृत थिला। एही क्षेत्र रे वर्तमान समयर अनेक देश यथा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, ईरान, इराक एवं चीन रो किछि क्षेत्र एही अखंड भारतर अंतर्गत थिला। एही अखंड भारत आर्यवर्त नाम रे मध्य प्रसिद्ध थिला। दर्शक बंधु, आपण मन मध्य जानिथिबे कि हिंदू मंदिर केवल वर्तमान समयर भारत रे ही अवस्थित अछि ताहा नुहे बरं पड़ोशी देश मानकरे हिंदू मंदिर थिवार प्रमाण मध्य अछि। एपरि अनेक स्थान अछि जेउठी आज मध्य पुरातन सनातन रीतिनीति रे पूजा पाठ होउछि। थाईलैंड राज परिवार रे अनेक काल पूर्वरु हिंदू धर्मर प्रभाव रही आसीछि। सेठिकार साधारण लोक यह मध्य विश्वास करती कि थाईलैंड राजा स्वयं भगवान विष्णु को अवतार।
ସନାତନ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଥାଇଲାଣ୍ଡର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ପକ୍ଷୀରାଜ ଗରୁଡ଼କୁ ରଖାଯାଇଛି। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଜାଭାର ପ୍ରମ୍ଫାନନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଚୀନ ଜାଭାର ସର୍ବପୁରାତନ ଏବଂ ସର୍ବବୃହତ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ଅଟେ। ଏହି ମନ୍ଦିର ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ଅଟେ। ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ୟୁନେସ୍କୋ ବିଶ୍ୱ ତାଲିକାରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିରରେ ତ୍ରିଦେବଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କ ବାହନମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି। ଏହା କୁହାଯାଏ କି ଏହି ମନ୍ଦିର ନବମ ଦଶନ୍ଧିରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ବାଲିସ୍ଥିତ ତମନ ସରସ୍ୱତୀ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଜାଭାସ୍ଥିତ ସିଂହସାରୀ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଏହାର ପ୍ରମାଣ କରେ କି ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତର କ୍ଷେତ୍ର ଅତି ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସୁଦୂର ମେକ୍ସିକୋରେ ଏକ ଖନନ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଗଣେଶ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ଅନେକ ଭାଷାବିତ୍ଙ୍କ ଅନୁସାରେ ମେକ୍ସିକୋ ଶବ୍ଦ ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ମକ୍ଷିକା ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି। ମେକ୍ସିକୋରେ ଏପରି ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ଯେଉଁଥିରୁ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ହୁଏ କି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ କେତେ ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା। ସ୍ପେନରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ପ୍ରମାଣ ମିଳେ। ସ୍ପେନରେ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଯେଉଁଠି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପ୍ରତିମା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ରୁଷର ଭୋଲଗା ପ୍ରାନ୍ତରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରତିମା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ଐତିହାସିକଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଏହି ପ୍ରତିମା 700ରୁ 1000 ଶତାବ୍ଦୀ ସମୟର ହୋଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଏହି ଗ୍ରାମ 1700 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବିଶାଳ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ସହର ରୂପରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। 2007 ମସିହାରେ ଏହି ଗ୍ରାମରୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପ୍ରତିମା ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ଧରି ଖନନ କରୁଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରମୁଖ ଡକ୍ଟର କୋସବିକାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଖନନ ସମୟରେ ପ୍ରାଚୀନ ମୂର୍ତ୍ତି ସମେତ ଅନେକ ଜିନିଷ ତଥା ପ୍ରାଚୀନ ମୁଦ୍ରା, ପଦକ, ମୁଦି ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଦି ମିଳିଥିଲା। କମ୍ବୋଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯାହା ଏହା ପ୍ରମାଣ କରେ କି ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ନିଜର ଚରମରେ ଥିଲା। ମାନ୍ୟତା ଅଛି କି କୌଣ୍ଡିନ୍ୟ ନାମକ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିନ୍ଦୁ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ନାମରେ ଏହି ରାଜ୍ୟର ନାମ କମ୍ବୋଡିଆ ହେଲା। କମ୍ବୋଡିଆର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ଏହି ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାପନ ଆର୍ଯ୍ୟବର୍ଷର ରାଜା କମ୍ବୁ ସ୍ୱୟଂଭୂବ କରିଥିଲେ, ଯିଏ ଜଣେ ଶିବ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିସାରିଥିବେ କି ପ୍ରାଚୀନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ବିସ୍ତାର ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଭାରତରେ ଅତ୍ୟଧିକ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯାହା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି ତାହା ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ସହ ହିଁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅଛି। ସମୟ ଯେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା, ଜମ୍ବୁ ଦ୍ୱୀପ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇ ଆମେ ଆଶା ଅନେକ କରୁଛୁ ଦେଶର କି ନିର୍ମାଣ ହେଲା ଆଜିର ଏହି ଏବଂ ଭାରତ ବର୍ଷର ଭୌଗୋଳିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିସ୍ତାର ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ କମି କମି ଯଦି ଗଲା। ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ଦର୍ଶକ ତେବେ ବନ୍ଧୁ, ଏହାକୁ ଆମେ ଆଶା ଅଧିକରୁ କରୁଛୁ କି ଅଧିକ ଆଜିର ଏହି ଲାଇକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ସେୟାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରନ୍ତୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଏବଂ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଏମିତି ଆସିଥାଏ ପୌରାଣିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତେବେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଅଧିକରୁ ଆମ ଅଧିକ ଚ୍ୟାନେଲ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର M2 କରନ୍ତୁ ଷ୍ଟୋରି ଟେଲରକୁ ଏବଂ ଏମିତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ ପୌରାଣିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ। ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବିଦାୟ କରନ୍ତୁ। ଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବିଦାୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।